Hi mga ka-friends, magluto di ko karon og kasag, gikan manggug ko sa merkado. So karon nakakita ko kasag so nagpalit ko. Kay lami kay higop og sabaw. Nya karon mga ka-friends, ako na ni siyang gihugasan. Nya mintras naghugas ko, naginit ko daan og tubig sa kaldero. So mao na ni mga ka-friends, nahuman naman ni nako og hugas ang ako ang kasag. So labas kay ni mga ka-friends, papalit na ako. Nya karon nainit naman ang tubig. Ilunod ako ang tangad, sili, luya, tamatis ug dahonan kay lami kaayo ang kasag nga naay daghan lamas. Nya karon akong ukban nibukal na, ilunod na sad nako ang kasag mga ka-friends. So mao ni ang kasag nga akong gisabuan, akong takuban. Nya akong ukban nibukal na ang atong kasag. So humot ka istanan mga ka-friends ang atong sabaw. So karon ilunod nako ang kamunggay kay lami man ni ang kasag, butangan og kamunggay. Nya dayon kaila mo ani, mao ni siya ang bulak sa kamunggay. Humot kay ni siya basta mao ni mo isagol sa mga utan sama sad aning kasag nga akong gisabuan. Nya dayon magtimpla ko asin ug seasoning. So mao na ni mga ka-friends, kahumot naman yun sa ato ang sabaw nga kasag. Nya karon kay ganahan man jud ko batunuan. So nagpalit dayon ko og lubi. Nya mao ni ako na dayon gitunuan ang ako ang kasag. So mao ni ang tuno sa lubi. Nya dayon mga ka-friends, ato imikos-mikos para ma-mix jud ang mga timpla og kaning tuno sa lubi. So, nibukal na mga ka-friends. Mauna ni ang akong tuno sa lubi. Lami kay ni siya mga ka-friends. Labi na ang imong kanon mais. Hastang lami agyod. Nya humot pa jud kaayo kay naitangad, luya o bulak sa kamunggay. So, karon mga ka-friends, naluto na. Thank you for watching.